Naimbag nga malam, gagait nga farmers, siyak ni Samuel Alasio, may isang field technician iti safety nong organic fertilizers, natural complex microbes. Ang sakbay na, sakbay ko nga i-introduce di natural microbes tayo. Kaya po man, mga alaan pa dito nga gundaway, umuno na ng mga dingay iti formula of salvation. Formula. Faith plus Jesus Christ equals salvation. Apan tayo ti no apay nga kasi ti formula na apan tayo jay ada ti illustration na. Illustration number 1. Rikta ti tao idi uno na rikta ti tao iti Dios. And then illustration number 2, the communication ti tao iti Dios naputed dayay na awan gapu iti sin. Umuna nga kuan tayo umuna nga panagbasa ti tao ket makita iti Genesis 3:6 iti nga record. Then napatunayan naman iti Romans 3:10 nga kunan na as it is written, there is none righteous, no not one. Nagbaga na ijay akas na isurat awan tinalintag nga uray maysa. Ijay mo Romans 3:23 kunan naman ijay, for all have sinned and come short of the glory of God. So amin kat managbasol. Kunan naman ijay Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. I-translate tayo kunan na nga ti bayad ti basol kat patay. Ngam ti regalo ti Dios is the eternal life babaen kini Apo Jesucristo. So di illustration number 2, illustration number 3. Di basol nga di ay awan ti maka bayad ijay. Di kat patay lang. Isu di ti apan binayadan ni Apo Jesus isu nga ti pinmagit na iti isu ti administrator ti tao ken iti Dios, isu ti mga babaet iti tao ken iti Dios. Tari basol nga di ay isu ti apan nang bayad nga sikaken siya kan mong kaya nga bayadan di ay patay nga di ay na Jesucristo lang ti apan nang isubli. So dati illustration number 3. Ang kunan natoy amin tayo kat managbasol mati bayad di basol kat agana nayon nga si-separate when kamatayan iti spiritual nga nayon. Isudi ay ti apan binayadan ni Apo Jesucristo iti cross ng Mario. Sama amin tayo. Binayadan na iti basol tayo amin. Si babasol tayo kay laeng ada nga ni Apo Jesus ti apan nang bayad. Akas na isurat iti Romans 5:8 nga kunana, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So si babasol tayo pa lang ada binayadan ni Apo Jesus. Di basol tayo. Akas makita yo day illustration number 3, God in man, tapos sila tingana ada ni Apo Jesus ijay. Ijay pailang illustration nga diya ijay yung makita awan ti sabani nga dalan. The only way is Jesus Christ talaga. Isu di kunana ijay John 14:6 na kunana, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ni Apo Jesus tinang ibagay jay nga mismo nga kunana isu na ti dalan ti kinapudno ken iti biag nga awan ti mapani day ayan ni Godfather nohan nga magnakan suna. Kunana mo ijay John 3:16 nga kunana, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished but have an everlasting life. So kunana ijay akas talaunay ti panagayat iti Dios iti lubong iti inted na ti bugbugto nga anak na ket siya sinuman nga mamati kanya na ket han nga mapukaw no di ket agkaroon ti agnanayon nga biag. Okay. So apan tayo day illustration number 3 nga makita tayo day ni Jesucristo lang nga talaga ti dalan mapan day langit. Kat apan tayo ti application nga kunana jay Romans 10:9 nga kunana,
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ako na, no ibagam, ni Apo Jesus ken mamati ka, di tapusom, nga pinag-ungar ti Dios manipod iti patay, ket maisalakan ki. Akas mga ganyo, tinday na basa, pantayo ti acceptance nga makukuna. At mabalimbat nga da kayo mismo, nag-direct na karar kayo kini Apo Dios. Mabalimbat nga ita natutugawon tata, na nyaman ti ayan mo tata, at mabalin ko mo nga igay da kayo iti nagkararag. At dahil iti kararagon. Apo Jesus, bigbigak may saak nga managbasol, ket dumawatak iti pamakawan iti amin nga basol ko, agyaman na Jesus iti ayat mo kanyak, kainted mo, tibiyag mo iti cross, para kanyak, awatin ka, Jesus, ditoy pusok, akas manubot, kin mangisalakan ko, agyaman na Apo Dios, iti biyag nga agnanayon. Amen. Pantayo jay K60 junong organic fertilizer foliar natural complex microbes. So pantayo jay hindi uno na nagamin di style tayo nga panagmula kat jay makungkuna nga natural at napantayo ti conventional pati nagriri toxic una hindi conventional gaputi kinaado kina sobra ti ipantayo nga insecticide as ada fertilizer. So ang dati na panti organic nanti ko na ti organic nakal ti gastos mo masit ti production. So numabalbalin ko ma jay natural nga dayay no madaba ka diti mausar tapno ag subliman iti dagdaga tayo jay natural nga panagmula nga dayay when apo ada babain lang ti panag usar tayo iti natural complex microbes nga ito dito K50 tayo may maysa multi-purpose tayo usar na. So tingnan na dito yung return back to natural farming. Mabain tayo magsubli sa natural farming style ti panag-farming mabain ti tulong mo't lang iti dito yung fertilizer dito yung South Korean technology through K50 mabain ti tuloy-tuloy nga panag-usar iti K50 hindi mabalin tayo nga maatim di natural farming method. Iti K50 adat ti ito nga business categories na. Number 1 dito kuna na stream water quality improvements o mabalin iti denom. Number 2 wastewater treatment, and number 3 landfill and livestock manure management. Soil quality improvements, growth stimulation, 6 growth stimulation para iti fisheries mo dito iti tilapia. Number 7 health food for gut health improvement. So mabalin nga maintik dito dahil for field smooth nga dahil nga kuna na. Number 1 is environment purification dahil iti danom mabalin ting mausar iti narugit nga karayan. Number 2 fertilizer, so dahil iti mulmula tayo. Then number 3 so dahil iti pang feed, so para kadagitian animals tayo. Number 4 so dahil iti health food nga mang enhance ti gut tayo dahil health and immunity tayo. No ada sakit ti mulayo anya ba ti agasan niyo. No da dumang kon siguro makunayo nga ti agasan niyo ket dahil mula. Ngam no ti K50 ti usarin niyo dahil daga ti agasan niyo no ada sakit ti mulayo. Sa microbes dahil ito K50 ket makuna dahil ito nga total no complete soil balancer. So nga no ti pitak mo ket acidity kurang ti nutrients na i-balance na rata. Kas anumot nga ino day pitak mo sinubraam ti inkarga ti fertilizer i-balance na rata di. So total balancer nga talaga ti K50 microbes. K50 microbes mabalin na nga agasan namin di gito clabrot, tungro, burn, puor nga nagitoy, pulot, dapog, lungtot, gatas-gatas tilaya, dagitoy blight, agtindag nga sabong. At ang tayo mo titi makungkunda nga benefits na i-increase natin minerals in soil. Number 2, vitalize soil in root strength.
increase water holding, neutralize soil toxin, convert organic matters to fertilizer. Number 6, plant root from soil-borne disease. Total soil quality improvement. So, dito mo kung kunak nga soil balancer nga talaga ti microbes tayo. Number 8, boost plant growth. Number 9, stimulate total plant health and development. Number 10, substantially increase crop quality and yield. 11, provides resistance to diseases. Neutralize toxic substance. Reduce chemical fertilizer use. So, puray damdam mo yung agusap TK50. Mabalin kayong gawas amin. 50% kadagi dating usaran yung fertilizers. Number 4, then help plants in the absorption of nutrients. Mangtulungan natin mula yung mang absorb iti mangsusop ti nutrients manipod di daga. Make plants grow resistance, fortified with fish amino acids, and then 17, insect repellent. So dagi da tumustusok dagi da fruit fly, dagi da tumustusok ti mulmulayo. Kapalawon na dagi ta dati insect repellent na. Handa nga kay kayat na pantusok-tusukan ng demulayo ta napay. Then limas, pakulik-lik, then butterfly. Dagitoy mat limas nga dagitoy lik-lik pas pada pa ko kumpusan na day dagayo isubli na iday nga iday da nga mangmanganan. So nung nagmula kayon haanan nga pakialaman ti limas lik-lik kindagitoy pa ko pagsubli da iday daga nga iday da nga dati nga mangmangan tan na compost ti microbes di ayan. So di ti kuno di ay napantayo ti mixture na ti KS50 ti mula andam nga kutsara equals 16 liters nga danom, demot 25 liters, 10 tablespoon equal to 25 liters of water, 2 small Youngstown, 200 liters of water, dahil nga i-drum. So, duwa nga small Youngstown, dahil basit nga Youngstown, nagbiro kayo mga day. Duwa nga Youngstown lang. Segunda ito, iti napapractice na gito i-kokok na ito napapractice da kayo mat lang nga farmers na ito yan. Napractice yan, tapos epektibo. So, na ito list ko ito, na-adapt ko ito. Ito yung the application na timula. Number 1, before planting, isang bay kayo magmula, nalinisan nyo dahi dagayo, isprayan nyo pa iti KS50. Second, nagpas kayo nga nagmula, sarunan niya nga dagos sa application iti KS50, isprayan nyo. Then, maintenance, may ikatalong application na iti KS50, 15 days, when no, 10 to 15 days. Dahil basic na di application di safety. Then number 4, no timula yung ay agsabong data, it's either ag maintenance tayo ti every 10 days or 15 days. Yung depende kanya yo no kayat yung ti every 3 days or 4 days. Arkaro dagito agsabong nga kamatis, tarong, beans, awan ti overloss na dito microbes nga dito habang at ado ti ikargam mas may mayati ito to na timula. No ti problema yung blight ti patatas or blight ti kamatis. Case 50 mat lang ti i-apply yo kaya nga lang hindi lang kanal ti kamayo ti pang-sprayan nyo hanyo nga iday-direct iday bulong na karkaro nga pura na day mula yo. So paikutin nyo lang spray jay kanal ti kamkamayo. Tunto yung ti mixture mapan ti animals 8 nga kutsara inga nasa nga 10 nga kutsara di 20 liters. Application naman iti animals at rate to momentalo when moment apat iti 1 week ti animals. Benefits na ti animals. Number 1, boost animals growth by 18% and increase weight by 15%, market value, market weight, shorter growing period by 15 days. So ang amin na ita, bawas ngay, advance to 15 days. Boost resistant against diseases. So natitibay titiste no gusto sa kayo TK50. Dagitoy the hoof and mouth in livestock. Boost resistant against non-poultry disease like bird flu, foot and mouth disease. Number 6, save on feed consumption. So, nagusto sa kayo case 50. Tumulong mat lang kayo nga, mangbawas nga feed. Maka konsumo ti
page ang launay nga ang nga nabuslon di page. And 7, egg increase in meat quality. So dahil tati panti KS50 short na pang ng mikro tayo ti KS50 microbes. Ngayon na di panti KS50 na dahil characteristic na nga dahil within 30 minutes ang aming kwan at makumpos na. So patarin dahil kakaligal kakaruti-karot han yung kailangan ng days nga pa ng stock nyo di lugit nyo kan hindi mulaan nyo di carrots dahil di characteristic ng safety within 30 minutes lang nakumpusan dahil kita kayo dahil lugit yung inuwaras yun. So dahil di may isang characteristics na ano yung kailangan ng tinong period ng kumpusyon na kita lubit yun. Secondly is dahil ilaya, dahil pumula ilaya. Mabalin yung pinagharbisan yung ilaya, linisan yung manan, applyan yung manan di KS50. Isubli yung manan di tapi ilaya nga muna yun, mabalin dita lang, kakayang-kaya ti microbes dahil may balance dahil daga. Kan namaming nga mula no niya ti anyo nga kailangan nga painan na ti dagdagayo pinagharbisan nyo, linisan nyo ulit, applyan nyo ulit ti KS50 din, mula nyo ulit. So dahil ti benefits na ti KS50 microbes. Okay, magalin nyo akas lang pasen nga na tayo ti kapintas na sa adiktibo ti addictive bisa na the organic fertilizer tayo mga KS50. Kanday the application no na kayong organic practitioners ano yung kailangan din na compost ti magbayag borong ti mausaryo compost ti bulbulong na ma-compose yung fertilizer. Dahil ito yan mismo KS50 ito yan nakarili dahil ito yan timpahan nyo na lang usaran nyo kadagilay organic farm yun. Ano nga kailangan ng sa baling ang lawak na dahil ito yan mismo dahil ito yan KS50 iso ti apply yun direct dahil mula yung organic. Sa kadagay conventional farming kayo man practitioner at mostly nga beneficyo yun dito dahil lang ang agbawas kayo 25% or 50% ang aming lagi ay usaran yung fertilizer yung usaran yung dati para ito awanti isab sa balay na dako kaman kinhaan ide dati nga usaran yung insecticide kin pesticide at dalatang at puri ang kailangan nga isipa-separate mo ti napsak sprayer mo mabalin inlaw mo amin nanyan ti usaran nyo inlaw mo luta then dito talaga nga organic dito talaga nga siya mismo tumtumarak dito moron is nasurukan 1 year hindi ka tayo everyday kada kapik ti bigat may sa kutsara dahil nadaday tayo spray net nga dito so no nakuha tayo awanti overdose na dito no maipantimula and awanti paano mag-health may-health dito Ma'am na ito nagmaglaan personal conviction na yan ikokak lang nga awan ipiktion lang talaga mayat health pot lang no mayat yung for personal conviction diintikan nyo mo itry tayong bawasan na ito iba intik tayo ramanan tayo dahil so kasay na dahil laman tayo dahil dahil spin it so kasay dahil
So mabalin nga pang disinfectant, mabalin mo nga pang spray net. Awan ti panat health. Mabalin namin. Awan ti overdose na, habang at ado ti microbes nga inkargam, mas may mer. So dahil ti pagdi data yung application natin, data yung farmers, mapa-organic man ken conventional, mabalin namin. Awan delikado na. Da kayo mismo, da kayo ti mga practice tapno ma-provyo nga ti ining lecture ko. Ma-provyo, da kayo mismo ma-provyo nga gusto nga talaga. It's like me, I found